बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीडियो में बात करेंगे कि इधर अफगानिस्तान में नई इस्लामी हुकूमत का ऐलान तो दूसरी जानिब भारत में तैयारे पर हमला। भूटान के शहजादा मौत के मुंह में चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर हमला किसने किया? तहलका खेज इंकशाफ। नई अफगान हुकूमत का डर या कुछ और? भारत में हाई अलर्ट। बड़े बड़े मुजाहिदीन के सर की कीमत $मिलियन अब हुकूमत चलाएंगे। भारत नए लीडर से थर थर कांपने लगे। मुजाहिदीन का डर भारत के दिल पर कहर बनकर टूट पड़ा। इस बात में नाजरीन कोई शक व शुबा नहीं कि भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि 1 साल कबल हमले में हलाक होने वाले मुजाहिद आज कैसे अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के आर्मी चीफ बन गया। अफगानिस्तान में आज मुजाहिदीन की हुकूमत से बातिल की कुव्वतें कांप रही हैं। नई हुकूमत का ऐलान करते हुए भारत खून के आंसू रो पड़ा। एक के बाद एक शॉकिंग न्यूज में भारत के वजीर आजम मोदी पागल हो गए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने नई हुकूमत के अरकान का ऐलान करते हुए कहा कि जिसमें मोहम्मद हसन अखवंद वजीर आजम होंगे और तालिबान के शरीक बानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इनके नायब होंगे। और भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। इसके बाद तालिबान की नई हुकूमत ISI बना रही है भारत का प्रोपेगंडा। तालिबान तर्जुमान में अपनी नई हुकूमत में अहदों का ऐलान करते हुए 33 रुकनी काबीना में अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के वजीर आजम मोहम्मद हसन अखवंद होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इनके नायब होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलाना अब्दुल सलाम दोनों मोहम्मद हसन के मुआवन होंगे, जबकि मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब मुजाहिद अबूरी वजीर दिफा होंगे। पहले नाजरीन आप जान लें कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत में अहम वजारतें किसके पास होंगी, फिर भारतीय तैयारी की बात करेंगे। तो मुल्ला हसन अखवंद वजीर आजम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वजीर आजम, मुल्ला याकूब वजीर दिफा सरपरस्त, सिराजुद्दीन हक्कानी वजीर दाखिला, मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा, शेख खालिद सरपरस्त, शेर अब्बास संगतजाई नायब वजीर खारजा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद वजीर इत्तलात, फसीहुद्दीन बदखशानी अफगानिस्तान आर्मी चीफ, हदायतुल्लाह वजीर माहौलियात, मोहम्मद याकूब मुजाहिद अबूरी वजीर दिफा, असदुद्दीन हक्कानी अबूरी वजीर दाखिला, अमीर खान मुत्तकी वजीर खारजा के मनसब पर फाइज होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुल्ला खैर खवा वजीर इत्तलात होंगे और दीन मोहम्मद हनीफ वजीर इक्तसादियात होंगे। फसीहुद्दीन बदखशां को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। आज से 1 साल पहले अशरफ गनी की हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो फसीहुद्दीन को फजाई हमले में हलाक कर चुके हैं, लेकिन वो आज आर्मी चीफ बन गए, जबकि मौलवी मोहम्मद अब्दुल हकीम शरई अफगान अदलिया के वजीर होंगे और हदायतुल्लाह बदरी को वजीर खजाना की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। इसके अलावा शेख मोहम्मद नूर मोहम्मद साकब वजीर बराए हज औकाफ, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी वजीर सरहद और कबाइल, मुल्ला मोहम्मद यूनस वजीर मादनियात, हाजी मुल्ला मोहम्मद ईसा वजीर पेट्रोलियम और मुल्ला हमीदुल्लाह वजीर ट्रांसपोर्ट होंगे। खलीलुर रहमान हक्कानी वजारत महाजरीन और ताज अमीर जवाद रियासती अमूर के वजीर होंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबीना के अरकान की मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान के बैंक के सरबराह हाजी अदरीस होंगे। यूनस अकवंज़दा वजारत दही तरक्की, मुल्ला अब्दुल मनान उमरी वजारत अवाम की बहबूद, मुल्ला मोहम्मद ईसा अकवंद वजारत कानूनी होंगे। मौलवी नूर जलाल नायब वजीर खारजा और ज़बीउल्लाह मुजाहिद नायब वजीर खारजा इत्तलात सकाफत होंगे। इंटेलिजेंस के नायब सरबराह अव्वल की जिम्मेदारियां मुल्ला ताज मीर जवाद नभाएंगे। मौलाना रहमतुल्लाह नजीब नायब सरबराह इंटेलिजेंस और नायब वजीर दाखिला मंशियात का ओहदा मुल्ला अब्दुल हक संभालेंगे। जिन वज़रा के नामों का ऐलान किया गया है वो अबूरी तौर पर काम करेंगे और इसमें बाद में तब्दीली की जा सकती है। नाज़रीन दूसरी जानब बात की जाए भारतीय हुकूमत के दारुल हुकूमत में एयर इंडिया के तैयारे में गैर मरई मखलूक ने यलगार कर दी। मुसाफिरों में शामिल भूटान का शहजादा भी दम बखुद रह गया। भारतीय तैयारी की एयरलाइन बिजनेस क्लास में हमला हुआ। जहाज में भूटान का शहजादा भी सवार था, जो ये मंजर देखकर दम बखुद रह गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर गांधी एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे एयर इंडिया की परवाज उड़ान पड़ने ही वाली थी कि बिजनेस क्लास में मुबैना तौर पर चींटियों की बरमात देखी गई, जिसके बाद ये परवाज 3 घंटे की ताखीर के बाद 5:30 पर रवाना हुई, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय तैयारी की 111 की बिजनेस क्लास में चींटियों के झुंड ने मुसाफिरों को भी परेशान कर दिया और वो अपनी मंजिल पर मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंच सके। चींटियों की यलगार के बाद एयर इंडिया ने जहाज तब्दील किया और इसकी जगह दूसरे बोइंग तैयारे 787 को रवाना किया। इस तैयारे में भूटान के शहजादे जगमे निगलियाल भी सवार थे, जिसकी तस्दीक भारतीय खबरसां अदारे एयर9 ने की। इससे कबल रवा साल मई में भारत से जाने वाली प्रवास को चमगादड़ की मौजूदगी की वजह से हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। दूसरी जानिब अफगान मुजाहिदीन की तारीखी फतह ने दुश्मनान इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। अफगानिस्तान की 20 साल तवील जंग 2001 में अमेरिकन फौज के अफगानिस्तान आने और तालिबान पर हमला करके इनको साइड लाइन लगाने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलमी इस्लाम पर दबाव डालना था।
کہا امریکہ سمیت عالمی طاقت یہ جان چکی تھی کہ اگر افغان مجاہدین کے ہاتھوں کسی بھی طرح اقتدار کی طاقت آ جائے تو وہ دنیا بھر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ کر انہیں سرعام عبرت کا نشانہ بنانے میں دیر نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام دشمن ممالک یہ بھول چکے تھے کہ جہاد اور شہادت کے لیے طاقت نہیں بلکہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ افغان مجاہدین نے 20 سال پہلے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی حمایت جاری رکھی۔ اب 10 سال بعد جیسے ہی افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ایسی پیش رفت سامنے آئی جس میں اسرائیل اور تمام دشمن ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ دوسری جانب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ قومی امور میں مشاورت میں تمام فریقین کو شامل کیا جائے گا اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کی تشکیل میں ہمارا ساتھ دیں۔ افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان کر دیا گیا جو ایک عبوری حکومت ہوگی۔ نئی حکومت کی تشکیل میں تمام فریقین کو شامل کیا گیا۔ طالبان کے اندر کوئی اختلافات نہیں، حتمی فیصلے کیے جا چکے ہیں اور ہم ایسے افغان آئین پر کام کر رہے ہیں جو اسلامی ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگلی حکومت افغانستان کے پرچم اور قومی ترانے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ طالبان انتظامیہ سرکاری عملے کو تنخواہیں بھی دیں گے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق طالبان نے نئی حکومت کی تقریب میں پاکستان، ایران، ترکی، روس اور چین اس کے علاوہ قطر کو شرکت کی دعوت بھی دی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وہ نئی حکومت کا حصہ بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سال تک مسلح فوج کے سابق ارکان سے کہا جائے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ شامل ہو۔ جنگ ختم ہو رہی ہے، ملک اب بحران سے نکل رہا ہے، لہٰذا اب امن اور تعمیر نو کا وقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں۔ انہوں نے چین سمیت پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے امن اور استحکام بہت ضروری ہے۔ عالمی برادری افغانستان کی تعمیر نو میں حصہ لے رہی ہے۔ چین نے ہمیں معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ چین کے بڑے اقتصادی منصوبوں کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا حق بنتا ہے کہ انہیں تسلیم کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو کابل میں سفارت خانے کھولنے چاہیے۔ کسی سے مشروط امداد قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت یا امداد کے بدلے مطالبات مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسی مشروط امداد کے بارے میں نہ سوچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کی طرف سے امدادی سامان اور ادویات بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قطر اور ترکی کی معاونت سے کابل ایئرپورٹ بحال کر دیا گیا۔ کابل ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور کابل ایئرپورٹ جلد ہی بیرون ملک پروازوں کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔